খাবার দাদা বুকসং তিনি 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সালমারি তিনি জরানি কক পান্ডা বেলাইখে কুতুং কুতুং নরনি খাতুং যাক অবনতি ইনাই পুইলা সানানি কলাইখা যে ত্রিপুরা হাসতেও হানি হাই রেকর্ড খলাই রোখা ত্রিপুরা মথা নি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন TISF হেকাবা tamo Tipra student na Tipra Indigenous Student Federation boroni road blockade obono kabang kogmo kolok raikha jodiu TSF rok bahanyo strike da gugmani state level phiaba Agartalawo amsuk prabhab klalia TISF rok ni lamaka sumung tai TSF ni strike da gugmung Agartalawo tini puila phungbo khago simino TSF rok lama kasumani nukjakha oro CM ni nokbus kango tai borno torom muinyai sajot langjakha edi nogor toni rijakha kai aro kaisa kok tuinai belakhe chorchang laikha je protester rogno gario dapur rogo ugrobadi ni shobdo kaisa kar lemano tuinai belakhe no tini reaction rok laikha speech rok hanyo kasai phaika emene sopna songrogni khub rogo kai aboni yagulo yang kotor kok tumador to jeng sapung update reafarini rekha jeng jora kolok ma jagao achubuino kobangma jodiu ang hatai kotor bo thanga hatai kotor thangi nei mani aro bahaino belaikena lukurok tiar khaino phaijak nukha paithak jora 5:15 amhai rogo timing khana je ora ko hasteni যে স্টেট নি মিনিস্টার তাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি বিসিংও যে স্পোক্সপারসন তংমানি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ব ত্রিপুরা হাস্তেনি হালগন নাই যে রামুসিয়া তদিও রমা হাইখেই সাকা ব সামানিত যে ত্রিপুরা হাস্তেও ত্রিপুরা সারক বা TBSC বোর্ড ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যে ত্রিপুরা TBSC বোর্ড পরীক্ষার নাইরক টোটাল 1.7% স্টুডেন্টস রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ খাইও হনি শাখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাইসে কাহামকে মজুনার বাজি যে তিনি আন্দোলন খালাইনাই রক 1.7% ইয়াংকাকাই 2% যে বেবাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ খালাইও ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অব শাখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ব থানাই বিসিনি রিপোর্ট নয় শাখা 35 জন স্টুডেন্ট কক বরক বাই সিটানিও 50 জন স্টুডেন্ট রোমান স্ক্রিপ্ট বাইসিও ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি বিসিংহ পরীক্ষা নাই और কাহাম কে ওয়ানসুলে পয়েন্ট নোট ক্লাজি খাবন দাদা বুঝং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সরকারি রিপোর্ট ছাকা বড় তিনি মন্ত্রী সভা কক সাবলাই পুরনো কক বকাসেই ফাইহনি ছাকা বজে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন 35 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষার থানি 50 জন আসিব হিসাব খাইনিকে 2% বা 1.7% আম হাই বরকসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষার ও গাই CBSE বোর্ড নি বাগৈ নাই তো কোনো ব সাকলাই মানলি আহনি সাকা যদিও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা হাস্তেনি স্টুডেন্ট ডকনতি বেলাইখে খানাংজাক আবগৈ চিঠি রহরজাক CBSE নি চেয়ারম্যান ন হাইরেনাই ন তিনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাইখানরকা প্রেস মিট খাই ইয়াং তো তিনি সাপুং স্ট্রাইক সাপুং লামা রোড ব্লকেট খাইজাক বলে ইনকে ব সাইখানরকা ও রোড ব্লকেট উমা বাই আগরতলাতাই যে গোবাং টাউন রগনো আছে ক্ষতি তো ইয়া কিন্তু কামি আমসাই রগনো গোবাংকো ক্ষতি ইনকা থাংলাই সুলাই মালিয়া বাজার বন্ধং লাইখা তাই জালাই মুং নাংমানি জাগাও থাংলাই মালিয়া আবাহাই রগ জংজালখা আবাহাই বারজা তৈজাক সরকার বারজা তৈজাক উমা বাগিনো যে আগিন হাইকেন রিজাক ফিকা যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আগি বাংলা স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট সেরি তমনি আমহাইকে রিজাক ফিকা নাই ববুখুবাই সাইখানারকা বারবেলি গাই অরতে কিসা কক খরসাতাই কলাইও যে আগি যে চলি তমনি আবহাইকে ন তাবুব চলি যাচ্ছি নাই ওর প্রশ্ন বেলাকে কতরকে ফাইও যে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সিনাই नै অফিসিয়ালি সিনাই সাব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বখাতি কোনো নোটিফিকেশন তরা তং যে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সিনাই নাই বকুবাই সিমিসে সাও গানকে আবনতি নাই বকুবাই সিমি সামানতেই ন আসক তিনি যে ও যে ত্রিপুরা বোর্ড নি
kaise meeting o kok samani simi sengai tabuk jora suru bukhu bai simi nanglai tongo kagoj bai kisapa nangya jodio sanlai mani kabang ma bedek bupura tongo abrong nang sai khanar wano ulot turuk turuk gai মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ঠিক তামনি সাকলাইখা আকগনো খনাগ্রাদি bo bondo rasaina hana bagi koikha tipra mothano student organization TSF rongno tai je norok jagi sima haikhaino roman script bai no swiman sinai ba je borok bangla hamjanai borok no ba borok bangla bai swiman sinai hini option yapari markha abron botini press meet khai saikhanarka মন্ত্রী সভা ni সিদ্ধান্ত তাই মুখ্যমন্ত্রী বেলাই কেন student rongno kha roi ba hamjago hnino obaike ya engko tamsaka lukurongni obab obijog bokhrano nango sarkar hai hinino roman script bai tumuno gabon sei tong huke bonor sinai hinino norok seidi hinino saklaimani klaikha মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী oboni uklu তাই বসকাং মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তিনি যে সাপুং স্ট্রাইক সাপুং রোড ব্লকেট খাইমানি ইয়াগুলো পুলিশ খরক চাপানো আগরতলানো কারে কেবনো ফানো ইয়াক ফানো রিয়া খরাং কতরবাই 8 ফানো হলিয়া আমসুকে মরগি যে তিনি রোড ব্লকেট খলাই রেখা অবহাই রক মানে উকলুগো সালসা সাপুং আসো সাল বুরুম বুরুম থাঙ্গি যাই টিবিএসিও থাঙ্গো বা মন্ত্রী ইনকো এলপি অনিবেশ দেবরমা অনিবেশনও বা সাকা তাই চিঠি রক বরলাই মানে ইয়াগুলো মুংসালো রিয়া সালসা রোড ব্লকেট খাইমা বাইনো অবাকে ফাচ্চাকা সিদ্ধান্ত নাওইগো সিরে মানে উকলুগো তামু কারণ টঙ্গিমান আ কগনো সেরনাই পুইলা বেলে কক বাংনা হনিও পুইলা নাইপাগরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী যে গসিমানি কক যারা আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের তাৎক্ষণিক ডাকে সবাইকে নমস্কার জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। খুব ছোট এই সাংবাদিক বৈঠক, কোন দপ্তরের বিষয় নয়, জাস্ট একটা ঘোষণা এবং রাজ্য সরকারের একটা সিদ্ধান্ত যেটা বলবেন। আপনারা জানেন যে আজকে বোর্ড পরীক্ষায় আমরা দেখতে পেয়েছি 2% এর নিচে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পরীক্ষায় বসেছে। তাই স্ট্যাটাস যেভাবে চলছে আমাদের যেটা সিদ্ধান্ত সেভাবেই চলবে। সিবিএসসির কথা আমরা জানি না, কারণ সিবিএসসি এবার থেকে নতুন করে সে পরীক্ষা হচ্ছে। আমরা দেখতে পারবো, জানতে পারবো সিবিএসসি পরীক্ষা যখন হবে সংখ্যাটা কি দাঁড়ায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বন্ধ করার সকলের অধিকার রয়েছে। আমরা আহ্বান জানাবো সরকারের পক্ষ থেকে যে বন্ধকে উইথড্র করুন, প্রত্যাহার করুন, কারণ ইতিমধ্যে সকাল থেকে ট্রেন বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। শহরে তার প্রভাব না থাকলেও গ্রামে গঞ্জে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সেখানে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তো সেই জিনিসটা কাম্য নয়। এটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বা সংগঠন হিসাবে প্রত্যেকের যেমন অধিকার রয়েছে বন্ধ রাখা, ঠিক তেমনি মানুষের অভাব অভিযোগ, মানুষের সুবিধা অসুবিধা, সেই কথাটাও কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে। একটা দায়িত্ববান রেসপন্সিবল পলিটিক্যাল দল হিসাবে, সংগঠন হিসাবে আমরা আহ্বান জানাবো, লেট দ্য স্ট্রাইক বি কল্ড অফ। যেভাবে চলছে স্ট্যাটাস কো সেটা মেনটেন হবে। যেভাবে চলছে দুভাবেই পরীক্ষা দেওয়ার সেখানে প্রভিশন রয়েছে, রোমানেও রয়েছে এবং বাংলাতেও রয়েছে, সেভাবে পরীক্ষা হবে। এবং বিধানসভায় বিগত অধিবেশনে বা তার আগের বাজেট সেশনে এই ইস্যুটা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টা নিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল এবং উনি কেন্দ্রীয় সিবিএসসির চেয়ারম্যানের কাছেও ব্যক্তিগতভাবে গত বিধানসভার অধিবেশনের পর চিঠি লিখেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন রেসপন্স সেখান থেকে আসেনি। সেই রেসপন্স ইজ এওয়েটেড। আমরা রেসপন্সের অপেক্ষা করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে অপেক্ষা করছে সিবিএসসি কি রেসপন্স দেয় সেখান থেকে আসে। তো স্বাভাবিকভাবে স্ট্যাটাস কো মেনটেন চলবে, আমাদের যেটা ঘোষণা।
Khapangni takutai bukuk song nukhana Mantri Susanto Chaudhary tamo saka kaham kenar waire wai soinya di bo saka je agi tongmani abahai ongnai bangla kokborok subject to sine bagai bangla script ebar roman script je musumana bo use khlaimannai tai road blockade road blockade khanyani jotoni adhikar tongo গণতান্ত্রিক nor khlaika abno go siwina haka sarkar only 2% ni sakabo 2% se roman script basio Tripura board ni exam tai je saka CBSE Central Board of Secondary Education ni bagi por kono barja telia jodio student rokna hamjag hoino মন্ত্রী okra chairman no chithi sijak যদি CBSE ni kono result ছকয়া কাকে borok tamo bai প্রশ্ন পত্র খাই আবশ্যক কোন দায়িত্ব গ্রই নাম্বার 1 নাম্বার 2 কাঙ্কাই যে একমাত্র সাংবাদিক সম্মেলন খাইমানি অব কোন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তয়া মানে একমাত্র সাকলাইনি ঘোষণা আছে অব কোন অফিসিয়ালি সই বরনা নাইয়া অব কাছে ঘোষণা মানে সাকলাই মংসে রে সাইখানারকা যে ই ওরও যদি চেরিং আইখানকে নকজাখা মংসায়া জাস্ট বুকু বাইছি মিনো অমসুক কতর মা পাতি থাকা আ বুকুক সাবনি হিংকাকে মন্ত্রী বা বরংনি কক বরং তাবো গসিকাবলে না হাইং নাই হनै কাজেনো বংনি কক বাইনো Tripura Board of Secondary Education ni je President Dhananjay Gana Chaudhary oro মন্ত্রী সভানি কক বাইনো বা যে তাবো খাস্তেনি মন্ত্রী বা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহানি খুক নি কক ননো কক সারওই তনজাখা ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী নি খুক তৈ অব সরাই আংনরনো বেলাইখে ওয়ানমা সিংচারি কক থুম নরনো সই ফনুনা মসঙ্গ উসকাঙ্গ পুইলা বিজেপি যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতিনে প্রেস মিট খাইপ্রো স্পোক্স পারসন সুব্রত চক্রবর্তী সাউই খানার মানে কগনর মুজরাতং সাইমি আংবনর সাকাবো যে বিজেপি পার্টি নিঙিনাই রোমান স্ক্রিপ্ট নতি রিঅ্যাকশন নপ্রো মুখ্যমন্ত্রী নাই তঙ্গ আমনতি রাজনীতি থংনা নাইয়া তাই কাইসা যতনি বিপদজনক কক সামানি এংখা ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হংকাই কাইসা স্বাধীন বিরি সাকনি ডিসিশন সাক নুনানাই কাইসা অর্গানাইজেশন আবনি বিসিংতৈ আর তাই কেব হস্তক্ষেপ খাইমানিয়া যে প্রেসিডেন্ট সামানি আ কগ্ন সয় তামকে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ মন্ত্রী বা বাবো কিসা ওয়ান ছবি নাইয়ানো আসনো সাউগাকে যদি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি হিংকা হিংকাই বিজেপি সামানি তৈটা বিজেপি স্পোক্সপারসন সামানি তৈ যদি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন কাইসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি ইংই দङ হিংকা হিংকাই ব বাহাইকে ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী মিডিয়ানি বসকাঙ্গো সাপ্রো হিংকে আনি অর্ডার সপাইকা যে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো অংশিনাই তাই অর রোমান স্ক্রিপ্ট কোন লরিনানি করিখা অবন ফাইনাল সিদ্ধান্ত হনৈ সাউই মানখা ব সাবনি অর্ডারনি কক সাউই দং যদি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি হিংকাই নাম্বার 1 তাই ব তং খরও যদি টিবিএসসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি ইংই দङ হিংকাকে কোনো নোটিফিকেশন ছাড়া ব বাহাইকে বুকুবাইসিমি কক সাউই মান বুকুবাইসিমি কক সাউই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই চালু খাইনি বাগাইনাই দাবি খাই মান হিংকাকে আবনো চিন্তি প্রসালু করক বা যে বড় কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হামজনাই রক আবনো খরাংটি সানারা কলাই এবা কলাইয়া তাম হিমবা ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নোটিফিকেশন ছাড়া বাহিকে অ কক সাউই মান ইক অ কগনো তাবুক আন্দোলন খাই রুইনাই শেষ পর্যন্ত লামা ব্লক বারবার থাং মালাইখা আন্দোলন খাইখা টিবিএসসি গেট বসকাঙ্গ আপ্রুব বাংলা নংনাই হিনি সাবো তাবুক পলিটিক্যাল পার্টি বে একওয়াই কথাই যতন আইপিএফ টি হিন্দি নি জনজাতি মোর্চা হিন্দি যতন সাপুর হুকা বাহিকে অব সাকলাই রেইমানখা ইকব জাতি ন কেবেঙ্গি যা অ কক সাবি টং নাকি যে মন্ত্রী রক থংলাই টং যে ও যে তাবুনি জেনারেশন বড় ন থিনাঙ্গ জেরানান বাঙ্গি যা অ কক সাউইনাই প্রবলেম খাই অ কগ্ন তিনি ডিসিশন না হারমানি কগ্ন যে ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বন খুকলি সারিমাং খামলে আম হাইয়া হাঙ্কাকে রাজ্য লাসিমা সিংসা অমাকে বন্ধ খাইলে নাংখামো বিজেপি সরকার তংফ্রো কয়টা বন্ধ মাখলাইকা কয়টা লামা কাসুকা হিসাব তংলাখা তামনি হিনবা ই সরকার বন্ধ খালাইকাছে খরাং খানাও হनै মানি অমসে চল এং সিনাইকা
তাই কাইসা কংখা যদি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি ব সাকসাকনি চিন্তা ব সাকসাকনো ডিসিশন নাও হनै তাবুক যদি বিজেপি সাইড হুঙ্কাंखाय তাবুক ধনঞ্জয় গণচৌধুরী ব প্রশাসনিক ভাবে তামুই কনফিডেন্ট করে ইংগৈ ওয়াইসাবা রুমান স্ক্রিপ্ট সিডি ওয়াইসাবা সিয়া হनै আবো উকলুকো সাবো কলাই দं কাজিনো কলাই দं হनै যে লুকরক কক সিলচামানি ধনঞ্জয় গণচৌধুরী কল জাগি দं হनै মানি তিনি প্রমাণ হংখা যে ধনঞ্জয় গণচৌধুরী সে তিনি তো প্রেস মিট দিঙি সানা খালাইমাবলে হংখা নংনি আন্দোলন বাই जों যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিবা গমন সিদ্ধান্ত খালাইয়া নরক আবাই সিদ্ধান্ত বিরক্ত সানা খালাইমানি ইনকা মন্ত্রী সভা বা তামুঙै কক যাবি অকক সাকলাইয়া নাংখা কাজেনো মন্ত্রী সভার বড় কলি দं হनै জামান মানया অবব সুমুং কাসাউই দंखा তাই আবো गोबां কক আবো তিনি তামসারি সাসিনি সাই সাবাইয়া ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপুরা সারকনো তিনি সালসা দুয়া রইনাই আরো আন্দোলন খাইয়া রক যেমন তিনি যে সামুং দানা তমনি হাজিরা থানা তমনি কেব নগ নক দানা তমনি বা সামুং থানা তমনি বড় কালে দরলাই বা गोबां কাহাম সামুङो থানা তমনি মা দুয়া বাইखेनाबले इके কাইসা স্ক্রিপ্ট ন অংশকে ওয়াইসা কক চাবি সাকলাইজানি সামুংনো সে হাজার হাজার বরংনি সাল দুয়ার ওই দंखा আজিমুং কাসুই दंखा বরংন থাংনা ফাইনা গरै খাই তনি রেখা কামি বন্ধ দোকান বন্ধ ইনকাম গरै খাই তনি রেখা গাড়ি চালানোর বন্ধ দंखाके সরকারনি কারণে ন রোড ব্লকেট মা খালাইকাকে ই সরকার বরংন আজিমুङो বাদার মাদা কালাইখা কালাইয়া borok rok गोबां मा তিনি থাংনা তংমানি খাইনা তংমানি তাংনা তংমানি মালাইয়া তংমানি আমহাইরকনো পুরা কাসুইনাই তংমানি আবনি কারণ যদি লামা কাসুনাই রক নাই না সরকারনি সিদ্ধান্ত নরক ওয়ানসুনাইসিদি যদি সরকার তিনি সিদ্ধান্ত অমাইকে সাকলাই একা খানাবো রোড ব্লকে নং খামু ओंखाय खोनाबो देरा खामो ओंखाय सरकार कायसा सामामानि को ताग रसायनि हाबाय ओंखाय नोंता वानसुखसिनाय गाजेन सरकार न इ बन्द खलायनाय बो सरकार न खलाय दङ তাই তাবুক যে খলগैनाय माबो सरकारनि यागो न गाके सरकार न खलाय दङ दा हनै मानसों इनके सरकार যদি লুকরংনি সই সই সামুতাইয়াকে বিরোধী দল বা খরংমাটি সেসিনাই ব্লে আবনো খরাংটি সামানি ইয়াগুলো পাইথাক জরা তিনি যদি সরকারও जों ও গনি সুশান্ত চৌধুরীনি কক খানাও গানকে এলপি অনিমেষ দেববর্মানি কক ব খানানানি দङ এলপি অনিমেষ দেববর্মা তিনি ইনকো ব বেরাইনাইখা ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাংখলি সিমি সেঙ্গैनाय ইনকো এলপি অনিমেষ দেববর্মা ইএম কমল কল ইএম ববরঞ্জন রিয়াং যত ইএম রগ্ন তিনি জায়গাও থাङै যত এমএলএ রগ্ন তিনি জানজা এরিয়াও থাङै লাमा ब्लकेट मा खलाइका आबदा सरकारनि सामुं आबा हाइके मांनो मा थांनायसिनाय एबा ताबुक लामा ब्लकेट खाइकेसो मान हुगाके ताइ कुबनि मान थाइनि बागै बदा रोड ब्लकेट मा खालायसिनाय अबरखि शिक्षामान ब्ले इनकाय एलपि अनिमेष देबबर्मानि किसिजा कक खलायनायानो अबनि यागोलो जों बुवाग्रानि कक खनालायानो बुवाग्रानि रिएक्शन जितेन देबबर्मा मानदाय ब्लक प्रेसिडेंट गोबां मानसिनि स्टुडेंट रक उग्लगनर दुगना आइছে বহু ছাত্র ছাত্রী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী কলেজের ছাত্র ছাত্রী ইউনিভার্সিটি নিব গোबां স্টুডেন্ট তিনি হাসতে নাঙ্গিল রোডতে রেল অবরোধ ও প্রোগ্রামও ফাইমানজাক ফাইকে তিনি ম অবরোধ খাইয়া নাংলা খামু এই অবরোধটা আমাদের করতে হয়েছে ঠিক সেই সময়টাতে রাজ্যের স্টুডেন্ট কমিউনিটি থেকে এই আন্দোলনটা উঠে এসছে এই আন্দোলনকে আপনারা জানেন বাম গণতান্ত্রিক দলের যারা ছাত্র সংগঠন তারাও সমর্থন করেছেন কংগ্রেস দলের ছাত্র সংগঠন তারাও করেছেন এবং টিএসএফ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন তারাও সমর্থন করেছে বলতে গেলে রাজ্যের 70% মানুষ এই রাস্তা এবং রেল অবরোধকে সমর্থন করেছে আমি মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব সারা রাজ্যের মানুষের যে ভোগান্তি অনেক মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না people cannot move from ধর্মনগর to আগরতলা অনেক জায়গায়
আজকে ব্যারিকেড এবং অবরোধকারীরা বসে পড়েছেন, তাতে জনজীবন হ্যস্ত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি রাজ্য সরকার একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে রাজ্যের যারা ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং ককবরক নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে প্রেস ব্রিফিং করে যেন বলা হয়, I can tell in front of the media friends, I can tell TBSC is not run by the CBSC. CBSC Hakenor Khanaka Hapang Fatar Bodol ni Ozama Onimes Deborma Botini Madop Chomohniwo Tangi Kok Sataniwo Binize Kok Samani Khanai Yakinanok de Sorkar বা আমাকে বন্ধ খালাইনি কোনো ইচ্ছা করেই কিন্তু মা খালাইকা যে কারণে বন্ধ খালাইমানি বিসিনি কমা বরক রক যে থাংলাই সুনি সিমি সেঙ্গै আজি মুংনি गोबां मा देराबायखा खराबायखा आबरक नो काटिना बागै सरकार যদি सिगां सिद्धांत ना हाकांके कोनो स्ट्राइक खायना नाया बरक प्रेस ब्रिफिं खायमानि बिसिंति रनानि ओंथुं अब साख्लायना ओंथुं हंकेन ओंखौ हनै अ जे साख्लायमानि कगनो खोनावैनो Susanto Chaudhary okok sakana hingkai LP Onimes Debormani kogno nangkha bo naitino khlaijakha Tripura hasteo sarkarno je kebengi tongnai hekaba chaya sarkar je prubo lukurokni manthai santai ba odhikar rokno tinai manyangi tongphurke kok sana bagino u ganatantra lukusong raja rajago birodhi dol rokno toni jago Inke omake birodhi dol rok jodi jonogon rokni lukurokni गोबां मा चामानि सामुं सरकार खायांgi tongkhangke birodhi dol rokno omake kaso tamnimba second largest bodol abuni borno maru karon I सरकार tei tongnai rok jodi सरकार teinya ringya hangkake bini saije second largest tongnai rok borok khorangti sao tamnimba सरकारनि chayano lukurokni mokolok phunu biru Gake o andolon o samungni o barjano no tei khatini LP Onimes Deborma teimani pholeno tabuk sanja jorao kok sanen baddo mangkha মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কিন্তু তাবুক অবাইকে nglai tongmani jorao no bubagra LP Onimes Deborma kok samani tai srapcha tongkhano bubagra Project Kishore Deborma bosai khanarka je higher authority ba kochuk level ma kendra sarkaro bubagra kok salaimani pore aingo roman script ba bongni no bole nei ready ninyai sahorka state ni party no ba state ni je administration ba মন্ত্রী সভানো বা সিএম নো আর সামান্য ইয়া গুলো দিছেন খানা কিন্তু যখন রোড ব্লকেট খাইয়া চংলাইফ্রু লামা কাসলাই চংলাইফ্রু বুবাগ্রা ফেসবুক বিসিং লাইভ খাই সাপ্রুম গাকে বুবাগ্রা তাম সাকা যে হায়ার অথরিটি গসিউই দङ তাবো অর স্টেট नि গসিমুং नांगो स्टेट नि बिसिंति साख्लायनि नांगो आमबो राइटेन माने सुइजाक कायसा नोटिफिकेशन रुइनो ककब्रक कगनो पार्मानेंट कायसा ulo jese kono bosor kusuk phasitung roman script by kokbrok sinyani nangnai hnei suimarnai hnei buagra saklaimani abuni mangpli tongo ani ya phawo naine gradi tabo buagrani message kiha kasar mazar kok saman chibi resiwana naine gradi am mangpli buagra saka je tabuk sak jorotei hani bokubai samanno sengya rating go senangnai mane kagos kolomo suine yakoi rejangna nangnai je kokbrok kogno sinya bagai roman script tei bangla je hamjonai rok jene je simana ingthung nei ranangan himani kogno saikhnarka bubagra abo thaing sanja jorao चॉइस में बांग्ला हो या रोमन स्क्रिप्ट हो उसमें अपना परीक्षा दे और ये हमारा पोजीशन रहा है और हमने अपने पोजीशन को पब्लिकली भी बोला है एक भाषा हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस फॉर अ फ्यूचर ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन तो मैं जानता हूं कि आज पूरे त्रिपुरा में ब्लॉकेट चल रहा है, रोड प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको फिर से अपील करता हूं कि प्लीज भी शांति रखिए क्योंकि वायलेंस से जो हमारा अच्छा नाम है, हमारे लोगों का अच्छा नाम है, वो खराब हो जाएगा। वायलेंस से कभी कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एकता से कुछ मिलता है। तो अभी मेरे डियर स्टूडेंट्स ऑफ त्रिपुरा,
I want to give you some news. The highest authority from the land and central authority ने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे परीक्षा चलता था वैसे ही त्रिपुरा में परीक्षा होगा. Students have the right to appear for exams in the language they want to write in. छात्रों को कुछ प्रेशर नहीं दिया जाएगा कोई और लैंग्वेज लिखने के लिए जो वो लिखना नहीं चाहते हैं. जैसे एग्जाम्स होता था पहले वैसे ही एग्जाम्स होगा और आपके पास फुल चॉइस है कि आप कौन से स्क्रिप्ट में लिखें. ये बात मुझे हाईएस्ट अथॉरिटी से मिल गया है अश्योरेंस. और उन्होंने और एक चीज कहा है कि छात्रों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, कोई गलत काम नहीं किया जाएगा और आपको जो भी स्क्रिप्ट में लिखना है ये आपके ऊपर है. आप लिखिए, अच्छे से पढ़िए और पास कीजिए. ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट और उससे भी सेंट्रल लीडर्स की तरफ से भी मुझे अश्योरेंस दिया गया है. तो मेरे प्रिय तिपरासा लोग, माय लविंग एंड माय डियर तिपरासा स्टूडेंट्स, मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि उनको Gay Nukana Bubagra, the South Kanaraka, the Lama Kaslight on like Fruano, I am highest authority, higher than Gagato has the Pradikuchu, highest I know the central committee, ni, central government ni, the Home Minister Hoyte Panumano, Central Education Minister Hoyte Panumano, okay, Aaron Cognos Haikanaka, the Bumani Cognos in Yanibagi, Bosaroni, chatting a mass in his Hamanikono Bosakanaka, the state government Chimino, Kinto writing Omana. Hini samani kok tongo. Fiaba, abu ni tai srapsa ulokeno yang strike bari phairek aku phairek pasta 15 hairok ngana a time keno buagra inko pasta 15 hayo hongkang keno Montri Susanto Chaudhary saklai reka nongni dabino singgo sika nei uje thain puja samani abu ni pore keno buagra reaction ro kha hanyo haitai salai bo phayai norok tong thoglai di obongkai keplai umani thamchani keplai और कोनो उनको जे ओ जे रोमान स्क्रिप्ट में सपोर्ट खाये तो बीजेपी बो सपोर्ट खायो तिप्रासा हंके न तिप्रासा बीजेपी फानंग तंगनि सीपीएम फानंग तंगनि कांग्रेस फानंग तंगनि मथा फान खाय तंगनि जतन रोमान स्क्रिप्ट सिया मोसंगो सुबो सुयो हंकांके नरक नि कप्लाई अंखा अब तिप्रा मथा नि कप्लाइया टीआईएस नि कप्लाइया जत तिप्रासा बसंगनि ककब्र कक सिने रगनि ककब्र हामजनाय रगनि कप्लाई अब गई नरक जतन कष्ट मांखा फुंनि सिमी कष्ट खा तंगलाइखा ताबो कप्लाई खाबा नर किसा तंग थगलाइ सिदि फियाबा अ तंग थगलाइ मुंसिनि स्ट्राक्चर बागिंनाय तामनि हिमबसन ताबो मान्याको कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागि बस्तंगो ताइबो थानजा तंगै जबा मा खलाइलाइनाय आबुनोबो मुइतिनार नांनाय तिनिनि तंग थगनि सालो तामखो तिनि कप्लाई अंखा आबो निबो जों दुखु खायगाबा तंग थगना बो नांगो हनैनो बुवाग्रा साख्लाइखा फियाबा और वो हास्ते हापांग नो बाहाय वेलकम खलाइका हामबाय तो निया बो सागा स्टेट गवर्नमेंट नो बाहाय वेलकम जानो खाबो ताई स्पेशली जे बरक लुकरक ओ जबाव थांका बरनो खाका हामिया फारका बुवाग्रा ताई बो ओ साका जे बसकांनि सालो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागि जबा खानि नांगमानखो आबन बागि थानसा तनै रेडी जों तिप्रासा माकेनो पार्टी हिनजावै दफानि बागि सामु हके जे कोनो पार्टी फानंदि नर थानसाव फाया नांनाय नि कगनो साइ खनारका बुवाग्रा अ कगनिनो कक हिन्दी बाइ बस सामान्य किच्छा खनानि बायदि ताबो बुवाग्रा जे को सरकार आफ्रोताइ कोनो स्क्रिप्ट रखसानलिया किन्तु माने स्क्रिप्ट एकतामसा এই যে রাইটিং ও সানলিয়া যে মন্ত্রী সভানি ককচাপ মুম্বাই সুশান্ত চৌধুরী প্রেস মিট খাই সামাবাইনো খা কসম সুজা খাবুবাগ্রা গাই অরখাতাই রাইটিং ও সানলিয়া হাইপানো টং থকবাইদি অব মন্ত্রী সভানি মন্ত্রী সভানি সিদ্ধান্ত নন সাই খানার জাখা অফিসিয়াল বা নইনাই গইনামানি কালাইখা গাই তাবুক ফারিকে বুয়াগ্রা কা সামান্য কিছা নাইনে लेबायदिखे फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. अभी मैंने देखा है प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और उन्होंने क्लियरली आज कहा है कि
जैसे स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा था, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जा रहा था, कॉकबोरोक में रोमन स्क्रिप्ट और बांग्ला में लिखने का ऑप्शन था, वो ऑप्शन को बदला नहीं जाएगा। और इस साल भी तिपरासा लोग के पास दोनों ऑप्शन रहेगा टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन अ स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि, और आपका सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप लोग एक नहीं होते तो मुश्किल बहुत होता। क्योंकि आज आपने एक आवाज में अपने पार्टी के बारे नहीं सोचा, अपने कम्युनिटी के बारे सोचा, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचा। एक माँ जिसने जिंदगी में स्कूल नहीं गया है, उसने अपने बच्चे के बारे सोचा। एक पिताजी जो गांव में काम करता है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसने अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचा। और एक नंबर में एक संग हम लोग हर जगह आए। इसके लिए आज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट बयान दिया है कि जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अपना एग्जाम रोमन स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट जैसे चल रहा था वैसे ही एग्जाम दे पाएंगे। कोई उनको प्रेशर नहीं कर सकता है कि वो एक ही स्क्रिप्ट में लिखे और एक स्क्रिप्ट को छोड़ दे। ये मेरा जीत नहीं है, ये आपका भी जीत नहीं है, ये हमारे भविष्य का जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका विक्ट्री है। मैं वेलकम करता हूं, आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारे बारे सोचा और उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये सही डिसीजन है, क्योंकि भाषा, जमीन और आइडेंटिटी को आप हटाकर कभी भी किसी के दिल में राज नहीं कर सकते हो। आई वेलकम दैट। मैं अपील करता हूं अपने लोगों को कि ये स्टेटमेंट के बाद आप लोग जश्न मनाइए, घर वापस जाइए, लेकिन वायलेंस में कहीं इंडल्ज मत कीजिए। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये आपकी जीत है, आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। आज हम जीते हैं, लेकिन आने वाले दिन में फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र होगा हमारी कम्युनिटी के खिलाफ। उस समय भी हमें एक रहना है और एक ना एक दिन ये जो स्क्रिप्ट का इश्यू है इसका फाइनल सोल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। आज उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि ये जो स्क्रिप्ट का इश्यू है ये स्टेटस को रहेगा, लेकिन आने वाले दिन में हमें ये अश्योरेंस कानून में बनाकर देखना पड़ेगा। आज हम जीते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कल भी जीते। इसके लिए हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए और उसके लिए बुबागरा अकेला फाइट नहीं कर सकता है। आप सबको हमको हेल्प करना पड़ेगा। मैं अपने वॉरियर्स को, अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, अपने तिपरा YTF, अपने बुरुई बदल, अपना सबको एक बात बोलना चाहता हूं। सब लोग कहते थे कि हम लोग नहीं जीतेंगे, सब लोग कहते हैं कि अरे छोटा पार्टी करके क्या मिलेगा आपको। आपने दिखाया है, आदमी छोटा या बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना पड़ता है और हिम्मत दिखाना पड़ता है। आज मैं जो भी हूं इसके लिए हूं क्योंकि मैंने आपके लिए पहले बात किया, अपने बारे बात नहीं किया, और ये मैं करते रहूंगा। यू हैव वन माई फ्रेंड्स, बट वी हैव टू बी केयरफुल फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये विक्ट्री छोटा विक्ट्री है, लेकिन बड़ा विक्ट्री तब आएगा जब कानून बनेगा। तब तक हमें एक रहना है, हमें किसी के खिलाफ फाइट नहीं करना है, हमें एक रहना है अपने इंटरेस्ट के लिए। अपना इंटरेस्ट अगर आप रखेंगे तभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन सरवाइव करेगा। ये विक्ट्री पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप पॉलिटिकली इसको सेलिब्रेट कीजिए। ये विक्ट्री कम्युनिटी का विक्ट्री है। आज प्रद्युत विक्रम मानिक्य पहले तिपरासा है, उसके बाद मोथा का फाउंडर है। अनिमेश देबबर्मा पहले एक तिपरासा है, उसके बाद LOP है। BK रंगखोल
जिसने अपना पूरा जिंदगी सैक्रिफाइस किया है, वो पहले तिपरासा है, उसके बाद तिपरामोथा का प्रेसिडेंट है। आप लोग पहले तिपरासा होकर सेलिब्रेट कीजिए। पार्टी बीजेपी में भी कोई हो वो भी आज खुश है, सीपीएम में भी जो है वो आज खुश है। अगर वो तिपरासा है तो वो खुश है। वो जानता है कि ये विक्ट्री हमारे जाति का है, और जब तक हम लोग अपना इंटरेस्ट को सामने रखेंगे और निजी इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे, हम स्लोली बट श्योरली जीतेंगे। I welcome the decision of the state government once again. I thank the leaders from Government of India, central leaders, जिसने मुझे फोन किया, मुझे अश्योरेंस दिया। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि आपका पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट कैबिनेट से आए। आपने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, आई वेलकम इट। और मैं आपको और एक बात विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि जब तक ये जो टीबीसी चेयरमैन जैसे आदमी रहेंगे, तब तक त्रिपुरा में तनाव रहेगा। ऐसे लोग खाबर ताता बुकसं बुआ ग्रानि कॉग्नो किसा लॉक्सिसी के मा खना रखा ताई कुनी अपडेट रखनो नरम सारानि बागै और सय के कॉग नाजे थाका अंके नोटिफिकेशन जदि करी इंका अंके खाली ताबुक जेतो सरकार हाजे प्रेस मिट सिमी खाइ रेखा इंके बिसा सिमी ताकलाइ बिसा सिमी न अबाखे खाइरवान खाली के हायो हाइ बरक साइतो गुनाय रोमान स्क्रिप्ट सिनै सिकरै नैनाय गौनाय गाफ्रो बर ताइ सानल खायनाय ग परमानेंट जे राइटिंग ओ तामुइ नालाइ मानलिया आबो काइसा बलाइ वानामा सिंसां लाइखा ताइ ओ जे तिनिनि जे बन्ड दागुकमानि बिसिं तुइनाय साबलाब साबलस साबो फाइजाति सानाय आबनो तुइबो तिनि कक साका ग तामो सीपीआईएम तिनि प्रेस मिट खाइमानि बिसिं तुइ जे जितेंद्र चौधरी बतो स्टेट नि जनरल सेक्रेटारी ब कक साइ खनारखा जे स्ट्राइक नो तुइ सामा बाक्सन बर तिनि पार्टी नि बाकी बहाइनो बर बसकां लोकसभा नि बाकी तियार उमु चा कक चांग बाकी नखा सालनै मिया दिपरिसिमि सेंमानि तिनि पाइखा पाइ माने बिसिङाव नखा सालनि कक चाब्लाय माने बिसिङाव 29 फेब्रुवारि नि सिमिनो अंखर लाइसिनै बरक बसकानि लोकसभा चंगबारि वो बुट बातनि बागिनाय कक पिरमुं साउंबतां फियाबा आयंगो केन्द्रव जुडदा न आबनो किसा नासिंनाय तंगायो गे जदि जुड ओंखांगाय बा और कांग्रेस बे थानसाकाय कक पिरनाय इया के सीपीएम सिम बासाना के सीपीएम सिमिनि बागि कक पिना बागि बर कक जो थिकलायका 29 तारिख फेब्रुवारि सिमी बरक नग नगो बेरायनाय आबनो कारे रोमान स्क्रिप्ट न तुइ बाहिनो जे ओ आंदोलन बीजेपी रक बरक फाइजाति साना बागै हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जे नासि मुंति काम खाइ दङ बरक आरएसएस बे थालायै आ सामुंनि बागैनो एक भारत एक तामो आइन बेबन एक खाने बागैनो और ताबो कक बरक ककनो बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट सिरिया रकनि दङ हिलगो कक सिचालाय माने कक कासै फैगा फरिके सीपीआईएम नि प्रेस मिट किसा नाइ नेबेदि जितेंद्र चौधरी तिनि प्रेस मिट खाइने बंनि पार्टी अफिसनो कक सामनि मांगलि किसा যদি তাদের এই যে ত্রিপুরা মানে অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাথে যাবেন না, এটা উনি বলেছেন প্রকাশ্যে, কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? ত্রিপুরাল্যান্ডে হবে না, এটা যে একটা কাল্পনিক অবাস্তব, এটা আমরা তো সরাসরি প্রথম থেকে বলে আসছি, এটা অযৌক্তিক। এটা এমনি বলার জন্য বলো না, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না। এখন অভিজ্ঞতার নিরিখে ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো থেকে শুরু করে ত্রিপুরামথার এত সমর্থকও এখন জানেন যে না, ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হওয়ার কোনো স্কোপ নাই। কাজেই ওটা নিয়ে কোনো ডায়লগের কোনো প্রশ্ন নাই। কিন্তু বিজেপি যেভাবে গণতন্ত্র হরণ করছে, এই যে উত্তরাখণ্ডে ইউনিফর্ম এই সিভিল কোড ইতিমধ্যে এনেছে, অমিত শাহ পার্লামেন্টের শেষ দিবসে বলছে লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকরী করবে। তো ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো তিনি তো আর লেখাপড়া না জানা মানুষ না, এর মানেটা কি? ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং সিএএ মানে কি? এই দেশের সংখ্যালঘু হয় তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব ভুলে যাও, নতুবা শেষ হয়ে যাও। কাজে এই সমস্ত অবান্তর কথা বলার কোনো যুক্তি নেই, বরঞ্চ দেওয়াল লিখন থেকে তারা শিক্ষা নেবেন, এটা আমরা আশা করি।
जितेंद्र चौधरी CPIM नि पार्टी स्टेट नि जनरल सेक्रेटारी हानि हाय सराय के सावि रोखा ग्रेटर टिप्रालैंड असम्भव अवास्तव टिप्रामथा ग्रेटर टिप्रालैंड नि सानमानि आबो एरें सै नर खना abo kokto thumera bo sungjagi bo kok samani kai chung borok to loksawa ni kok to ang bohbai saka boni kok taisa hanyo hai je tipra botha khai tongna ni bagi o belai khe khayok nani kok sai rezau kha GS Jitendra Chaudhary CPIM হাসে পার্টি নি kai গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আবো অবাস্তব অসম্ভব তাই অযৌক্তিক আমনো কারিবাহিনো অব 응의심마야 아바하뇨 টিপ্রা মথা খানি রগনো তেও কাহামকে সাইমান হনিয়াই সাওই বসকাংনি রাজনীতি নি লামানো তাইসা কুতুং খালাইনাनै বাগै চাইতगोखा তাবো কক ফিরক মুंगरनाय हाइनो हाइ টিপ্রা মথানি লোকরক রনাंगुनाय ब ও থানাই বাই ইলেকশন নগ দলকে সুযোগ রুই বন MLA पाइरेखा नि बुआगर सामाबो दिन तंगो गाय साब्रमो दाबुक जे जितेंद्र चौधरी न कप्लाय खाइजारि टिप्रा मथा रक बुट रिया बासारियांगि सेंदो सामानि तंगो आबोनि यागोलो बो आबोन परिनि लारगि थांमोनि बो ताई आबोनि यागोलो गाय गोबांमा बाय इलेक्शन दगो बाहायनो टिप्रा मथा बुट बासाया खाइने बरनो सुरुरु रखनो बुआगर सामानि तंगो आबोनि यागोलो ताइसा हाइनो हाइ हालक सबायै जितेंद्र चौधरी टिप्रा मथानि एकमात्र कोर डिमांड ग्रेटर टिप्रालैंड न bo অবাস্তব হनै সাवै खनार माने कक्टमा तिनि प्रेसमेन्ट नि बिसिंथि कासाइ फयोका हाइनो हाइ इंकाय yang Jitendra Chaudhary ni yagulo CEM Purnachandra Jamatia kok tini kisah tongo TTAA di sini prosasonik samung humurogno naine ni bagai tini bo hastefa by ingko malaika kisah ingka hastefa by malai thani bo obono sika je TTAA di sini prosasonik je samung humung rogno tati dodoro sasaranani bagai hamkai tungnani bagino bini o malai mung haini sawi khanarka tai bo thang tini o tini hastepa by malai fru bin logio tongkha CM Purnachandra Jamatian logio tongkha EM PSC ni bohni barja manjak tai EM go Uma Shankar Deborma CEO उनको सीके जमातिया न खबैनाय जुदा जुदा प्रिन्सिपल अफिसार संग लगि तिनै तिनि CM Purnachandra Jamatia हास्तेफा बाय मालाइखा इंकाय आबो नि तो भिडियो करै त फनांग न बुखबाय साइ माने कक्से जों इंकाय ताबो फरिके तिनि लाहार कासुमान न र सावैनाय हामबाया फालायमानि नुकजाखा मुंगिया कामिओ हंगाका मसालाइसे victory पालायलाइसिओ बुआग्रा सामाहायनो गप्लाय इंमानि मुंगिया कामि लाहार कासुनाय रक तिनि बुआग्रानि गानतामै मसालाइखा जे रोमान स्क्रिप्ट मानखा बुआग्रा कि जय हलायनाय गोरों जागनि खरां कासै फैका आबोनि मांप्लि किसान नालियानो तामनि हिमबा आव salsa sapung haba thangai dua khangke keo ba haijara mano keo ba chamung pai mano keo ba tong thogo asuk tong thogena salsa road blockade khai strike khama ba roman script man jano mani man khangke abo tong thogmani kogno kintu oma haike man thairok kaisa ke gobang ma chini manya tongo abno bada oma haike mangda mana nangno abno buskang salo wanso de hibuagra to sawo piaba naine liene pharike masalai mani baike masalai ke tong thog jorao dukhu jorao to mukti khilai manu khatsung 사동 저라고 아틀라이 마누카선 다복 동 토마 저라 바이케 마사카보 키선 나리 시리 망플리오 Nini yang ni bagi
ছাত্র সংগঠন টিআইএসএফ এর ডাকে আজকে সারা রাজ্যে জাতীয় সড়কগুলি অবরোধ করা হয়। একটাই দাবি ছিল যে টিবিএসসি তুগলকীয় একটা ফরমান জারি করেছিল যে এবার নাকি শুধু বাংলা হরফেই নাকি পরীক্ষায় বসতে পারবে যারা ককবরক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী আছেন তারাও বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিতে হবে। তো সারা রাজ্যে এই তুগলকীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টিআইএসএফের সমর্থনে আমরা সবাই মিলে আমরা সমর্থন করি, তীব্রমাত্রা সমর্থন করি এবং সবাই সমর্থন করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ হয়, সারাদিনব্যাপী অবরোধ হয়। অবরোধের শেষে মহারাজা, আমাদের পার্টির সুপ্রিমো, আমাদের মহারাজা ভারত সরকারের উচ্চস্তরীয় কর্তৃপক্ষদের সাথে আলোচনায় বসে এবং মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্সের সাথে কথা বলার পর কেন্দ্র সরকার থেকে বলে দেওয়া হয় মহারাজকে, আমরা আপনাদের যে রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষায় বসার যে দাবিটা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন। আমরা বলবো রাজ্য সরকারকে যেন ত্রিপুরা যারা ককবরক ভাষাভাষী তাদের যে দাবি রোমান স্ক্রিপ্টেও পরীক্ষায় দিতে পারবে, এই দাবি যেন রাজ্য সরকার সমর্থন করে। আগে 17 বছর ব্যাপী যেভাবে পরীক্ষা চলে এসেছিল সেভাবেই এবারও পরীক্ষা যেন বসতে দেওয়া হয়। এর জন্য কেন্দ্র সরকার বলে দিয়েছে যে আমরা বলছি রাজ্য সরকার যেন প্রেস স্টেটমেন্ট বা একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে সবাইকে জানানো হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে এই অবরোধটা যেন তুলে নেওয়া হোক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আর আমরা দেখলাম রাজ্য সরকারের পক্ষে আমরা দেওয়া হবে এই ঘোষণা দেওয়ার পরে আমাদের মহারাজা আবারও লাইভ করে, ফেসবুক মারফত লাইভ করে আমাদেরকে সবাইকে অনুরোধ জানান যে আপনাদের সারাদিন ব্যাপী যে আন্দোলন করেছেন, আপনারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, রেল অবরোধ করেছেন, জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন, সেগুলো সাকসেসফুল। আজকে থানচা ইউনিটি সাকসেসফুল। ত্রিপ্রাসাদের আওয়াজ আজকে দিল্লি শুনতে বাধ্য হয়েছে, রাজ্য সরকারও বাধ্য। কাজে এটা আমাদের জয়, ত্রিপ্রামথার জয়, টিআইএসএফের জয়, আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যবাসীর 20 জনজাতি ত্রিপ্রাসাদের জয় বলে আমরা আজকে এই মুঙ্গিয়া খাপানি তাতে বুকুকচং করবুক রোমান স্ক্রিপ্ট মানিয়ে খাতং থকজাগি রেলি খাইয়েকা বুয়াগ্রা ন হামজাগি বুয়াগ্রা কি জয় রোমান স্ক্রিপ্ট মানখা হনিয়ে রেলি খাইয়েকা হর মনাগনো লামাবতক ফরিকে চিনারা ফাইসবগা মাংপ্লি করবুকনি বুয়াগ্রা ন হামবাইরলাই মানি অ কিসা মাংপ্লি রং নাইয়ে বেগরা থাইনাই ayok lokho Bubakra ayok lokho Bubakra long left TISF long left TISF long left Bubakra ayok lokho Bubakra nising tejan tiniti prasad yukang nai Bubakra nising tejan tiniti prasad yukang nai Roman script manka Bubakra nising te Roman script manka Sinat kasung nai kebakra Bubakran bising tay ayok lakho Maharaja ke Ubagra ke Kita matalak Se lai lakho Bubakra long le Bubakra long le Bubakra long le Biasa long le Bubakra long le Bubakra ni hajul lai Bubakra hajul lai Biasa ni hajul lai Bubakra ki Bubakra খাপানি তাতে বুকুকচং টং থকমানি জরাও বরক রক যত আন্দোলন টং থকমানিয়া
फियाबा अबाहायके सालसा आंदोलन खाई जे फाटसाके गसिउं मानमानि अबाहायरावनो इच्छा खायके रुई मानो फियाबा रलाया आंनि तमनि आबो जतनि प्रब्लेम और कायसे कक थाना थागाके लुकुरगनि सानमुंनो रैया आंनि तमनि कुलगो तांगो कारण दंना नै नायतो गै नायखाके गोबां मा कारण आगि तो आलोचना खायरा तो सालायखे रोमान स्क्रिप्ट न केबो खासंगो कायसा फाटारनि विदेशी कायसा स्क्रिप्ट केबो खासंगो कायसा ख्रिस्टान रगनि स्क्रिप्ट केबो खासंगो अबो सिन इन्डियानिया हायरक गोबां मा क्लबनि कक सालायाव फियाबा ककबर ककनो सिया बागैले ओ जे मात्र 26 टा आइखरनि बिसिङाव 22 टा आइखर बायने ककबरक जाओ सै मानो ककबरक इनको एबीसीडी 26 टानि बिसिङाव सिनि नाया गाके एफ किउ एक्स जेड अबाहायरक नांगिया आंनि तमनि बागै सिनि 22 टा बायनो अक्षर बायनो सेररक क्लाइ साका सरङि मानो ताइ ककबरक जाओ आ जे स्क्रिप्ट मान खानकेन नि मोबाइल कम्पिउटार जेको जगह टाइप खानिया क्लाइ सांगो आबुइ हमजर लायो बरक र इनका जदिও बांला मिडियाम पने रक देखे तो बांला स्क्रिप्ट बाय सिलाइ जाओ आउ जाय हो जतन जाने चादमन सालन बागैनो आन्दोलन तो खालि मानि फियाबा अर राजनीति बसक फुलजाक अबनो तुइ शेयर नाका अबनो बागै आलादा प्रोग्राम कायसे खाय नांसिनाय फियाबा अबनि बिसिङाव राजनीति त तंग नि नरक सिंगाके आं सानाय राजनीति तंग और राजनीति बाके तंग केव आलोचना खाय रक बिसिङाव सीपीआईएम नि बखाक्ति आलोचना खाय रक खायो जे अरवो परिष्कार कगंका त्रिपुरा हास्तेव साबनि जनसंख्या गोबां कुक जे जनसंख्या गोबां कुकनि भोट माना बागैनो जनसंख्या कम रकनि इनको बिसिङाव बाहायनो इनको तामसासिनाय त्रिपुरा मथा रकनि आइङो जदि साविबो 10 क्लास सापोर्ट खायगला बोले जे त्रिपुरा साराव सिभिल केयार सापोर्ट खायनाय किन्तु जे अ इशुनो चांगा खालायमान खांके जे गोबां बरकनि बिसिङाव चाजाकिया इंग्रि मान खांगाके अ चाजा यारक जतनो थानसा इंगि थांबायनाय बा त्रिपुरा मथाव तंनाय रक वानजि बिसिङनि बरक जे इनको रोमान स्क्रिप्ट आजै आंके असलै थांसिनाय बा याम हायरक गोबां मा लजिक नि मानो हनै केबो खा खालायलायो ताइ आमनो कारिबो कक बरक कक नि बागैनाय देबनागरी से आगिनि लाइबमानि कक नि सानै बदल सा दङ ताइ बांला बायसि बिजाब सुइजाक बांला बाय इसिनि गानानि कक जों बांला बाय रोमान स्क्रिप्ट सिनै 2% से सियंगा केबा ताइ बा बेबं से बांला बाय सिबला आबायरक मा जुक्ति दङ अब सालसा जों कक सालायनाय फियाबा तिनि सालसानि सामुनो नासि नायखांके कुकुबुनो सिन त्रिपुरा साराव खापां सराङैनो ताबो मोबाइलाव रोमान स्क्रिप्ट बायनि सिलाय दंलायो कम्पिउटार टाइपबो कक बरक कगनो कक ल कथमा हनि सिलाय दंलाय बायखांगा केतो काहाम कक फियाबा ताबो बसकां सालनि बो गोबां आन्दोलन दंखौ अब सुरु ताक्लाय बिसानि बागै सिमिर मा हाइकेनो तिनि मन्त्रि सन्त साक्लायका ताइ ओ जे बसकांनि माध्यमिक ते कुछ माध्यमिकनि एग्जाम नंको टीबीएस सिमिसि अब साक्लाय फानो सीबीएसई तो साक्लाय जागियाको ताइ गुबुनि बिजाब सैनानि बागै रग आरएस के सिनि कगनो मुजुमांखा जे जॉइंट मुभमेंट कमिटी बरनि दाबि तो सुदु उ त्रिपुरा बोर्डनि और रोमान स्क्रिप्ट थुं आबो सिमि तंमानिया आरो उनको बय सिजाकमानि जागा रग बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबर बिजाब सिजानां थुं आमबो दाबि तंमानि आमनो कारि बाहायनो जे ककबर कगनो जे सैनानि थांथानिवो रोमान स्क्रिप्ट बाय जत जागोन एक्सेप्ट खायनानि बागै आम बाहायनो कायसा सानमुंल फ्रंबाय माने आबो जों आलादा इन्टारभिउनि बिसिंति आपडेट रिसिबानो रोमान स्क्रिप्ट नो कारिसिनि आफावा टेक्सा कक्तमा कासे फैमान काकाय सरस्वती मताय बसकांनि 14 तारिख माने खाना सनि आबन बागै तिनि सरस्वती मताय कुसो पार्लिमेन्टनि जाकजमक आव सरस्वती मतायनो हमजागो विद्यानि इनको बागदेवी विद्या देवी बो हमजागो लेखा पढा खायरनि बागै बलाय कथार साल बाय कथार मताय साल इनका सालो तिनै लेखाफोर नेरक बर बयरक बारगो गाय अ सालो नायथकनो थका चुमलायो बेरायलायो बेरायले माने बिसिंतिनै जागा अलप मानैयो बा सिओ नगो आमारक बहनै हनजागो आबा हिचिया फ मांप्लिकिया फाइसबकिया सरस्वती मताय पालिमानि ताइ सरस्वती मताय ति बाजार साजोबलायमानि ताइ सरस्वती तिनै तंथकलायमानि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी बा गोबां अर्गानाइजेसन लगो सरस्वती मताय जकाय जागो गे सरस्वती मताय नि सालो सरस्वती न हाइकेनो पालायजांनां थुं खलमजांनां थुं सुरिलायनां थुं दैलायनां थुं सरस्वती मताय तांगे बाग देवी हिनजाका विद्या देवी हिनजाका आब्रनो सिलायबायनां थुं आइनो काइनै तंथगै पसा थकजागै सरस्वती बेरायलायन सिबाय दंगला बिनि महिमा बसायमाना नांनाय आबो चिनि बरनि बिसिङाव तेबो सिसामुं फायनायनि नांनाय आबोगै जे सालफायो अ सालनति आपडेट तंनायनि बागै नरनो मा कबक जाओ नायनायलेन फारि सरस्वती नति नै बाजाराव तामং नाय तंलायखा हालाव সকালবেলা কিরকম মুক্তি রয়েছে বাজারে? বাজার তো একটু দেখা যাচ্ছে বর্তমান যে অবস্থা
রাস্তা খুবই খারাপ। আচ্ছা, কারণ লোকজন একটু কমই আছে। অন্যান্য বছর তো এমন টাইমে মোটামুটি ভালো বিক্রিও, আজকে সকাল থেকে মাত্র 2টা মূর্তি বিক্রি করছে, খুবই খারাপ দেখা যাচ্ছে। নেক্সট টাইমে কি পরিস্থিতি হইব বলতে পারতেছে। মূর্তি কিরকম রয়েছে বাজারে? বাজারে আছে মোটামুটি আছে, অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু কমই আছে। দাম কিরকম? দাম তো আছে অন্যান্য বছরের মতনে, কিন্তু পার্টি কাস্টমার যারা আস্তে আস্তে তারা করেছে অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু রেটটা বেশি, কিন্তু রেট বেশি ঠিক আছে, জিনিসপত্রের ডিপেন্ড করে সব কিছু রেটটা। অন্যান্য বছরে যে জিনিসের রেট ছিল মনে করো 10 টাকা, এই জিনিসের রেট বর্তমানে 15 টাকা। সেই ভিত্তিতেই একটু আমাদেরও একটু রেটটা একটু বেশি নিতে হচ্ছে। আরও তো হাতে একদিন রয়েছে, কীরকম আশা করেন? আশা তো করছি ভালোই হবে, দেখা যাক না আজকের দিনটা যদি যায় তাহলে কালকে বোঝা যাবে কি হয়। কোন কোন জায়গার থেকে বেশিরভাগ মূর্তি বাজারে আসে? মূর্তি তো আমাদের এখানে যারা আছে সবই বেলাপুর থেকে, আর কিছু কিছু হচ্ছে মেলা করতে। আপনার নামটা দাদা? আমার নাম শুভঙ্কর রুদ্র। All ADC area merchant all ADC area merchant association ni bakhaktui 12 13 14 nokha saltamroi khumlungni motor stand banik tongmani phiabatini strike mani bagi abo salsa sulujaka 13 14 15 nokha saltamu siraihini haino hai tini all ADC area merchant association ni baniya 13 tinai haino hai kok sai khanar prijaka parike mothani adong suroni kok kisa khananya bani tini borni kok kachar mu kisa haino bagi balai khino kaisa tong keset ni jorao phano sini baniya tereng na tongmani o baniya ter salsa no sung ma uslo laikya haino bagi sini baniya te phainai 13 14 15 saltamni baniya ter ongnai oboni bagi sung sini kaisa terra hastewo kaisa roman script no teinai leka srung tongnai rokni set naharei kaisa 12 tarik no strike saklai jakmani o strike ni karone sini melano ma pisoka haini bagai sung kaisa sini advisory executive obrok already si area merchant association ni gisung wanchuka obane terno sungtai salsa flok laisina haini bagai jefru je chongjak salmari tongmani abuni simik jengmaya bagai sung buskangni o talni no 13 14 15 saltamni bagai sung haino hai sini khumlung motor stand ground to sung omelano songsapika haini bagai oro baniya khlaina musung tongnai terwa hastini joto bosoni barokno dal bidal baniya thangpainani bagai sung khanani simik yakheba 13 tarik ni simik na sung o baniya terno sung sengi rejak sinai sini udbodon naibono sung inauguration ungnai hain bagi terwa hastini joto bosongni baniya khlai tongnai takuktei bukuk song norok tabukbo khanani simik ba tabu horni simik phano norok postol booking khainai baniya thangpai mannai haike khabal tate bukuk song jorani kok pando taisa obo sayang ke tam hai khala khalang naikha tini boro boro lama kasujaka anja phoje kok ma sokai mani hingakai hatai kotor ar to kasujaka no ambasa dolani naila hawo amon pore hezamara simnawo engkai mungia kami wo engkai raja chomohoni obonke bisramgonjo engkai dewan bazar bo bisramgonjo no engkai moharani gumoti wo tai gumoti district engkai moharani wo engkai Photikrai Unokoti engkai Demdumo engkai tamo Dural Chora Komolpur Dholai aro kasujagmani kok 10 number ke Monugat tai dolani Monugato gatai Basaibari khwaini engkai Basaibari wo engkai taisen uka 10 mailo ompini engkai 10 mailo tai tamo Atka Bazar oke Birchandra Monu engkai taisa Sachiram Bari o jalai bari South Tripura o kasujaka tai Pechar Thol North Tripura o kasujaka amon pore je report sakpaimani onujai Omorpur Gomoti ni hingaka Tiari Bairango
engkai Roisabari Gondatuisa engkai Roisabari rogo engkai debonuk jaka Nuagang Bagbasawo tai Damsora North Tripura nikhe Damsorawo tai Gumotini engkai Korbuk Bazaro obai keno Mangpli kase phaika tai obai motamoti 23টা হাইরক জায়গাও কাজ জায়গা নেই অফিসিয়াল লিংকে নখা ফিয়াবা যদিও 23টা নেই বহু অফিসিয়ালি সাজাকপানো কিন্তু 32টা জায়গা মানে 20-22টা গাঁকে অফিসিয়ালি সাজাকা তাই উনকো বাহিগাকে বহু বাহিগে স্পিচ রাই অফগাকে 35টা জায়গাও কাজ জায়গা নগবো সালাইমানি কক্তমা খানাকা খাবার তাতে বুকুক চং লাহার কাসুমানি বাই যে সলিউশন মানলাই তংমানি অব কিন্তু বিপদজনক লাহার কাসুয়া কারিও সেকাংবারিয়া নাংমানি রক সানকাংকে বড় গোबां थाङैनाय दाबि खालायखांखे आबरक माननानै क्रायो गणतन्त्र रायदाव आसुक कराक যদি নি তংखांखे सालब्रुमसो लामा कासुलायनायखा तिनि चाकरि मायारक लामा कासुनायखा तिनि दैमायारक लामा कासुलायो दङ मास्टार मायाबो स्कुल मायारबो स्कुल कासुलाय लामा कासुलाय दङायो लामा मायाबो लामा कासुका सालबोसो जों खलामान सिनाय yang सरकारि अफिस इंगे रविबार निबो बन्द सेकेन्ड सैटरडे फोर्थ सैटरडे इंगे गोबां मा सामुं हुमुं फुनुगैने बन्द तो तंगन दङ पूजा तुजा इंगे आ बन्दनि जराव सामुं दुआ खांके सि जनगणनि सामुं न दुआव आ जराव तुमुनो केबो तै करे कारेन्ट करे लामा करे आजिमुं करे रां करे नि कासुलाके सालबोसक जों ओपेन मानाय सरकारनि अ सिद्धान्त किन्तु बेलाय काहाम नुकजागिया तामनि हिमबा लामा बन्द खायखायनै जे अबाके अधिकार लाय तंखांके सालसा ऑफिस खोलनो दिन सुरसे तंगलाखा आबाहाय कैसा हालक आबाहाय हामिया हालक जराव फानो लुकरगनि हामारेनि बागै सागबे दुगै सामखाय तंगरनि बिसिंगो ताइसा हाय हिमा सापिरो नरक तुमुनो एडमिशन नाहारै परनेनि हिंगांकै मानदायो कैसा हस्टेल काहाम तंगो इंग्लिश मीडियम क्लास 5 जराव एडमिशन सुजुग तंग आरो स्कुलबो मानाय ताइ 6 7 8 9 के बांग्ला मीडियम 10 11 तो बांग्ला मीडियम नंसिनाय इंकै नर कक साहरदि बारसिगां बयस हस्टेलाव 8974 442688 ओ नम्बराव आपनो कार्यवाहिनो तै कैसा हॉस्टेल का हमनर नांग चाचू बाजारनि शांति श्री शांति सेवा आश्रम जे बरक बिग्रा चुगिया परिमाय रक बरक काहाम के फोन नंबर सिनादि 9366372164 ओ नम्बराव मागरां नरक परिबो माननाय ताई मागरां एम्बुलेंस रक बाहानि आरो नाहारै नरक हॉस्पिटल लगो फाइमान बायनाय yang tai kaisa je borok rok physics subject poren bagi agortolaw master rutugi tongo nangi tongo kaham master nango hungkangkai aro salka residential complex tongo ungoni gorkha bostini KTM bike showroom uje Nehru Park ni opposite aro kaisa unko complex tongo a jaga ono bukhuk jessica bobai norkok sahori kisa যদি কেউ পড়নে তংখাংকে বসকাং 9 10 11 12 যে বরক ফিজিক্স সাবজেক্ট পড়নের মুসুঙ্গো বরক অর নর কক সাহরি মানো তামনি হিনবা সিনি বরক বিসিঙ্গো অমহাই সাবজেক্ট টিচার বলাইখে কম গাই বতো subject ino kamga pori phaijak ba bin thani onor physics tuition porna kai english medium ni sarai rok pai cbsc isc porna rok sim poriman nai jessica diploma bai bo khorsa msc khrajak kai physics ti nito phone number cd 7629058114 tai sabiro 7629058114 o number ro Jadi jalan kok pandasung situng kerata isya kubuni kok tuma tai kubuni kok tumi fanya ini kok kesaro jotona hambai.